Good morning, everyone. Good to see each one of you again sa atohang preaching service. So, this time akong ginahagyo ang tanan. And let's just pick up our hymn book.
And together with our song leader, he's now ready to lead us out to ang congregational singing at sa ngayong balik sa pag-ari. Brother Justin, please. Yeah, bro, let's all pick up our hymnals and open the hymn number 215. Hymn number 215, Heaven Came Down and Glory Filled My Soul. Hymn number 215, verse 1, all together. Sing. Oh, what a wonderful, wonderful day. Never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, compassionate friend, He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling, He made all the darkness depart. And came down and filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with love, into family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine, and the transaction quickly was made, when as a sinner I came to the throne of grace. He saved me, oh praise His dear name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. On the last verse. Now I've a hope that will surely endure after the ending of time. I have a future in heaven for sure. There was mansion sublime, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe. Riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Came down and glory filled my soul. When at the
Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down, and glory filled my soul. Amen. Let's have another song, hymn number 294. Hymn number 294, Stepping into Light. Hymn number 294, verse 1, all together, sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light, pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, leading paths of light. On the last verse, trying to walk in the steps of the Savior, upward, still upward, will follow our guide. When we shall see Him, the King, in His beauty, happy, how happy our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light. Amen. Amen. Shall we pray? Our Almighty Father, with all meek and humble spirit, as we gather here in this house of worship, we pray with thy divine presence fill our hearts, and thy word will continue to give us a wonderful insight to nourish us and to teach us humility above all, that the Spirit of God will also bring more utterance sa among Ginoong pagpamalandong sa imong balang na pulong. And as we worship Thee, to bring all the praise and great honor unto Thy most holy name, I pray, Ginoo. Naubani kami in this entire moment. Even with our kids, dito sa Pikas, Ginoo, with their workers, I pray ikaw magadamlag kanila, maghatag og kalambuan sa ilang spiritual life, especially of knowing the only Savior and great God, Jesus Christ. Ug diri pod, Ginoo, make haste of those souls na nanganglan og kaluwasan sa ilang kalag, kay mo ka na ang pinaka-importante nga nganong ni kanaog ka dahil sa imuhang gamhanang trono ug nagpakamatay diha sa cross sa Kalbaryo, and to bring salvation sa kada katawhan Ginoo ng ilang kalag.
maluwas nimo gikan sa sala. And now today, I pray, if there is an individual person na wala pa dawat yang Kristo Jesus, isip yung personal ug bugtong nga manuluwas, kinangtak na hatag nimo kaniya o Dios to know the Savior. We thank you so much for your protection, your goodness, mercy towards us. And above all, in this place we gather, may your name be magnified. In Jesus' name I pray. Amen. Maglingkod ang tanan patihog and welcome you today sa atuhang preaching service. O daghang salamat sa inyong pagandam, kusog, bisan pa man sa takna na din you came here, no? Sa kamatinud-anon, no? Sa atuhang Dios o manluluwas. Now, today is our local church fellowship. The last Sunday of this month of June. No? Wala pa, hapit na ta. No? Hapit na ta mahuman sa ating 2025. Dili de. No, so, nibalik may nuwang kog 2025. 2026 naman data. So, July, August. July, August na po. Advance po ganoon. June, July. No? Okay. June, July. Time is so fast. Di yun nato na mapunggan. Okay? Pero, we can truly appreciate the goodness of God. No? Sa kada takna, sa kada oras. So, this noon, ay sa maguli ha? Okay. Kung mahuli po ko. Right? It is our local church fellowship, no? One of the activities that we have na gina-anticipate na ako personally, kini nga tong local church fellowship. Kamu po ba? Amen? Well, good to see each one of you. No? Now, may mga butang lang na atohang hinumduman later on. No? Although ang mga young people, they are up and ready. Ready na mga young people. Young people, kamu ang in charge karon, so take charge. Amen? Pero, matabang po me. No? I-practice daan nato na, no? Although ato na naman ang gina-practice sukad, no? Ato naman yun ang ginahimo sukad. Nga, tanan hapsay, tanan dagan, tanan atog yung situate nga everything are in order. Okay? So tabangan gyud nato ni, no? Tabangan gyud nato. Sa akong pasabot sa katapusan nga pag last nga mapunit nimo, matabang nimo, mo ganato ang imo ano. Dili nato pasagdan nga mo hawa kita napay na nga nabilin. Okay. Ato ganang hipuson, which we really do. So di naman gyud na ko na siya need pa nga i-remind. No? So ako lang pag yun, no? para pod ma-refresh ang atong mind. Kung unsa ta limot-limot ba ta. Amen. So take charge of everything, young people, no? Later on sa atuhang service. Okay? So until 2 o'clock. Kuha nyo na 2 o'clock. Okay. Mumantag sa'yo karon. Amen? Ganahan mo mumantag sa'yo? Ha? Amen. No? Mumana ka. Now, we have our activities this afternoon. So, bring your own baon. Ako tayo, umupo ng atong atong hisgutan. Bring your own baon. Asa na ba niyang people? Ubang young people. Imbis nga ilahang kuang karon. Si Michael of the
Si Angel and the Michael and the Archangel. Amo ba? Ngita gid. Ngita gid pastor ba? Sige. Bisik apa sa niya. Maning kamutan. Anyway, naputay hisgutan niya. Gamay lang hisgutan niya. With regards sa atohang upcoming anniversary, kung sugod ba mo mag-andam tag inato o mag-andam tag, okay. Pero remind ako nga nakita yung project, no? our project. So previous years ato sang gikuan, ato sang gipa palipas, no? Kaya punta ka anniversary, man. So ato nang isigutan niya. Sabayan man nato na ampo kitang tanan ko nato. So natay business meeting unya. Seryoso no, business meeting yun. Now, ato nang i-reflect kay halfway na ta. Tungan ta sa tuig, kinahanglan gyud nato na siya atagan og emphasis. Now, karon every week, no, we are also particular po kita sa atuhang contribution sa atong church project. Sa men, ang mga men napod ni sila, ang women ako silang gi-remind last Sunday nga natay pa may kulang nga blinds. Kanang blinds daw kulang. Wala na kulang ng blinds. Pero di sa sa atong window. Tangan nato na. Amen. Na po mo ikuan mo. Na po mo pangpalit og blinds. Gari like that. No? So ang mga lalaki pod wala mi Brother Elton nang sanay ka nang i-alarm na kami. Among Juba. Sunod si mana Brother Elton? 17? Every 7th of the month. Kapito. Kada Pizza City, no? Sa kada bulan. So ang Pizza City sa karong nga bulan muhagbong sunod semana. July na. Siyempre July ko na. Sunod semana, remind lang ko nga hapit na dahil sunod semana naman. Kaya nagagawin tag Pizza City, guming tag nada ba tag sunod semana na. Kabalon ta kung saan pagpaabot, no. Adili pa sunod bito karon patak naman sa isa ka semana. No? City. So alright. So pasalamat po to sa pagkamatinud-anon o pagkamahingatagon sa men. So constant na siya, no? Nga naadiha. Sa young people, natay magkuhan mo meeting po mo na encourage, please do young people. Kinahanglan mo kada sigon niya. So ato po ng dasigon na itong mga young people. Now, ang karong nga bulan July, then August, September, sa tulo preparasyon. Huwag atohang pasalamatan Ginoo sa iyang provision. Amen? God's faithful provision. Kung ang mga Israel ganito manawag sila sa ilang Diyos, kaya man nila acknowledge ang Diyos nga ilang amahan. Ilang ginatawag nga Jehovah. So, Jehovah Jireh. When they need provision of God, they acknowledge Jehovah Jireh. Okay? The God of provision. We believe in that, but we also completely believe that God, our Heavenly Father, provides things for us. Amen? So, kamusta man ninyo ang semana? Kamusta man ninyo ang adlaw gikan nga nilipas ng 7 kadlaw gikan sa
o niagi semana. Kumusta man? Madinaugon? Amen, no? Madinaygon? Okay? Naay mga kaluya? Amen? Naay kaisog? Naay nakamoy mga nakagistorya, nakikinabing ato di as Ginoo sa iyang pagkamayo. Amen? So, this time akong hangyo balihog to come and receive our offering. Hangyo na ko si Brother Julius. Amen, Brother Julius. Na rin offering plate, Brother Julius. One of our faithful men sa church. I thank him sa siyang pamilya sa pagpadayon. Kampo kita, o bala na mo, o matinudanan na ikaw na kanunay nakapadayag sa imong gahong presensya. And this we give our faith promise and our offering. The Lord bless this for the furtherance of the work. And thy people also, Lord, continue to lean upon the same bulaton. Ikaw ang mong kinahalaran, pinadayag sa ngalan ng Kristo. Amen and amen. God bless our offering. We continue to pray sa atuhang missionaries, churches, and pastors na sa atong padayon na suporta sa pagampo. And they remind ako sa tanan, no? Please actively pray and support sa atuhang mga missionaries abroad and local. Okay? They needed strength and wisdom. And likewise, ang provision sa Ginoo. Okay? Ang Diyos di man gyud mo kulang, no? Di man gyud mo kulang ang Diyos. Pero sa atong kasing-kasing, no? Part kita nga sa iyang buluhaton, dili pwede nga para lang nakang kinsa kundi sabi nyo, kanang kada kalat na ilang maabot, masangyawan, kabahin ka ni anak. No? Someday, you will, no, faithfully receive, no, ang ganti sa Ginoo with your faithfulness, no, sa imong pagkamatinudanan. So God bless our offering. Thank you for your offering. This time akong ang ipalig to come and again lead us in our song. Brother Jason, please. Let us all stand up once again. Let's pick up our hymnals and open hymn number 374. Hymn number 374, Send the Light. Hymn number 374, verse 1. Sing. There's a palms ringing o'er the restless way. Stand the light, stand the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Stand the light, stand the light, stand the light. The blessed gospel light, let it shine. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Before we sing the last verse, I would like the ladies to please come. Ladies, please come on the last verse. Sing. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light.
Amen. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Amen. Great to see you. Be seated, please. O Lord of love, you rescued me when I was sure to fall, and set my feet upon a rock in answer to my call. O Lord of love, you island me when the planets fade. You brace my faulty faith with hope where once I was afraid. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let the saints of the Lord say He is good. Love endures forever. O Lord of love, my gentle rock, you keep my heart secure. Be the shelter of your wings, my soul can rest assured. O Lord of love, your faithful care will never pass away. While friends may melt like morning frost, your love cannot betray. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let the saints of the Lord say He is good, for His love endures forever. O Lord of love, no song can plumb the depth of your delight, or span the breadth of all your joys, or scale your heavenly heights. O Lord of love, abide with me, and prune my foolish pride, so I may bear your loving fruit, and peace like eventide. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let the saints of the Lord say He is good, for His love endures forever. For His love endures forever. Amen. Thank you, ladies. Thank you for that song. At this time, akong ginahagyang tanan sa pag-andam sila ng labaw, sa ilang mga kasing-kasing. Amen? And kung kinigiuhaw, paimnon nato by His word. Kung kinigutom, pakaunon nato. And may our soul enjoy God's nourishment. No? Marag, just imagine ka ng buffet bitaw. No? Agi latag diha sa tubangan. Then
kalami o ang nindot sa pagdawat ni ana. And the same thing as our attitude grows with the same appetite, no? Amen. The same appetite sa bililon nga pulong sa Ginoo. In Hebrews chapter 4, and in verse number 13 to 16. Hebrews chapter 4, verse number 13 to 16. Sa atong mga Biblia palihog. Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 13. Dangat nga to sa versikulo 16. Hebrews chapter 4. And in verse number 13. Sa atong mga Biblia palihog. Chapter 4. Kung inyo nang nakitaan, please say amen. The Bible says, neither is there any creature that is not manifest in his sight. But all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Heavenly Father, oh, how faithful are thy words. Nga mo ginong nabasa, among makatunan, madungog. Nga mag-aabot kini sa amo ginong igdudungog sa among kasing-kasing as full, complete assurance from Thee. Ginoong Diyos, ginahangyon ako ang power of utterance to speak before the people. Nga sa imo Ginoong kaalam, sa imo Ginoong kusog, sa imo Ginoong gahom, ining taknaa, ilang makitaan, no other than Jesus Christ. He is above and He is everything in us, in our midst. Tagay ko Diyos o mapainopsanon ng kasing-kasing. Ihatag ka namo o Diyos ang katakos nga na sa katuon, pagdawat sa imo mga pagpahimangno nga diin Ginoo dili lamang hangtod sa pagpaminaw kundi hangtod sa pagkinabuhi niini. Ang tanan nga naa ka namo o Dios, dili ini alang nga makahat pagpasigarbo o pagdaig kanimo kung kini inubaran sa amuhang kaugalingon lamang. Apan hukasi kami o Dios sama sa usa ka baso nga walay sulod o ikaw magapuno ka namo. Ihatag ka namo o Dios ang kaalam ninitakna. Ug sa pagsubay nga sa uban pa nga wala pa nakailakan Kristo Jesus isip ilang manuluwas, may the gospel, may the good news dwell in them, and knowing Jesus Christ as the Savior. This I pray in Jesus' name, amen. Many of us would say, malikon ako, no? Nga importante ang pagtuo. Okay? When you got saved, faith in Jesus Christ. So, ang pagtuo diya kang Kristo Jesus, nga siya gilubong, siya namatay, siya gilubong, o siya nabanaw, siya nagpatulo sa iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo, alangan diha sa sala sa mga katawan. That includes you and me. Apan, kung ang tao dili mo to nga na sa gihimo ni Kristo Jesus, instead he believes sa iyang relihiyon, he believe
on himself, he believe other things, nga magdala nga to diya kaniya sa saad sa langit, he will never be saved. Okay? Kung nagtuo kang ang simbahan, nakaluwas nimo, you are not saved. Kung nagtuo kang ang bautismo sa tubig, makaluwas nimo, and you are not saved. Why? Si Kristo Jesus, nga nagpalansa sa krus ang iyang kamatayon, mo lamang ang susi, mo lamang ang pamagi sa pagluwas sa atoang kalag. So dili lamang igaligison kaluwasan nga naluwas kita gikan sa kaligot-got sa impyerno, kundi giluwas kita aron maangkon nato ang langit nga gisaad sa Dios. Kinabuhi nga walay katapusan. Amen. But also God hath saved us aron nga ang atong pagtuo mamalikon. When you are saved today, ang imong pagtuo galigson, magpabilin ka na siya diha sa pulong sa Dios ug diha kang Kristo. Di pwede na siya magpabilin sa imo lamang. Di na siya magpabilin sa imong kaugalingon, no? Kaya ang tao usahay magsalig sa iyang kaugalingon of all his achievements, his background, his experience, kini tanan kawang, no? Magani na nga murag nagsama bitaw sa usa ka bakol, no? Anong bakol na siya'y wheelchair or na siya'y tawag na crutches. Na siya'y tungkod, no? Kunya hukason ani mo ang tungkod niya o maglisod na siya, di ba? Di siya kalawag tao. Di na siya makaabot og layo. Kaya nga naman, nagadepende ang iyang movement, no? Ang iyang paglihok, diha sa mo nga butang. Mura po na susama po sa parasite. Okay? Ang parasite, nagadepende ka na sa nutrients. Kung asa siya makaabot, makadikit sa imong lawas, diha na siya mabuhi. Ibulag ni mo na siya, matay na siya. Kung ang tanom adunay parasite, depende ng ihang kusog, iyang kinabuhi diha sa mong tanom. Kung ibulag nimo na siya, di na siyang buhi. Okay? Mo po na sa atong kinabuhi isip Kristo. No? Sa imong kinabuhi, bulag ka kang Kristo pulong, then, mo nang sugod ka, luya pagkapatay, pagkawalay gahom. Karon, hisgutan nato karong buntag higalagison. Nganong takos man si Kristo Jesus sa imong pagtuo? Buntag, di nako takos sa kisa day mong gituan, kisa day mong gisaligan. If it is Jesus Christ, He's worthy. Above everything else. Pero kung gituuhan, kung ang imong pagtuo rin ako, dili ko takos. Kung ang imong pagtuo rin sa imong kaugalingon, alabaw nga, di ko takos. Kung ang pagsalig ni mo higalagison, diha kang Kristo, takos. So, ang pangutana, ngano man, why is it worthy, Jesus Christ of your faith? Nga, takos man si Kristo Jesus sa imong pagtuo. Hello? Higalagison, faithfulness, meta faithfulness, bisag unsa pa na ka stumbling block ug unsa pa na ka lisod. We are designed to survive and faith to survive. Hello? Sa imong kinabuhi. Dili na nimo ma-disenyo, dili na nimo maukit, o dili na nimo mapurma o mahulma, pinagi sa imong kaugalingon. Masaya kita, ako, mingunta ba? Ako ganito, ingani ko, ingana ka. Pero karon, nganin ako. Nagisgot ba na ka na sa tungod sa imong kinabuhi? Nga naningkamot ka? Dili. No? We are talking about faith here. No? Kung atong subayon ang pulong sa Ginoo kanunay hinumdum ka na to. Diba?
Butang nga din, di na to makita, pero nagsalig ka. The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Muto, magani kita usahay ka ng bakak. Di ba? Muto, magani kita kabalo ta. One time naka-istorya ko, kuhaan ko. Istorya na ako. Kabalo mo kuhaan na, pastor nga, di man yun na tinood ka itong sukad pa man yun, kabalo magiwa na nga, di nga tinood, pero ni commit lang ko ginagmay ba? Ano siya? No? Ngitag, wa man mawa na to, kay ginagmay raman. No? Opo na, say, when we treat sin sa atong kinabuhi, ginagmay raman eh. No? Pero di na magsugod ni nga leksyon. Hello? There are times that our life, we need to check this. May dili na takos ang atong pagkinabuhi sa pagtuo, kaya nga naman, nahukas na ang tinuod nga katakos. O gibayluhan na. Instead, nagpabilin unta diya kang Kristo Jesus. Now, sa chapter and in verse number 14, you notice here, nga nag-isip niya, basahan na ito pag-usap. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast. No? Ang pulong nga fast, dili na sasama sa kapaspas, sa word nga paspas, or galit. No? Ang pulong nga fast, pasabot, gunit, no? Pabilin. Hold fast. Mugani ng fast. Fasten your seatbelt. No? The same spelling, kung imong tanawan ng pulong, fasten your seatbelt. Paliguna, itaod, pagunit. No? Mo po na ang iingon din sa pulong sa Diyos. Hold fast the profession of your faith. Now, ngano man yung naingon diri sa Hebrewanon, nganong yana man? Kung mo-drive kag sa kanan, ginaingon din sa balaod nga, dapat mo seatbelt ka. Di ba? Kay diya, pagsampan mo sa delikado, na yun. No? Nag-ung-ung na diya sa kadelikado ang imong kinabuhi. So there are lots of experience atong kinabuhi nga, ni mahay ka, kay wa ka mag-seatbelt. Nalagpot ka, kay wa ka mag-seatbelt. No? So, imbis ang damage, minimal, tungod wa ka mag-seatbelt, wa nimo gituman, na seatbelt, kasabal na sa akong lawas. Tuwa, ipunit kay glayo, no? Kay motong kulang. Now, karon, when the Bible tells us here, hold fast, meaning seryoso di ay ang kahimtang niya na, ang sitwasyon niya na, with intense persecution. Intense, grabe, bugat na persecution. Tingalay, some of them, because of their faith, they were tortured. Some of them, because of their faith, they were beaten. These are well familiar stories sa mga Kristiyanon during sa Dark Ages. Kabalo mo lang, the Trail of Blood. If you try to rediscover once again through the history of these early believers, that is how it pictures kung sa ka-intense ang persecution. Daghan nga klase pamagi nga leksyon ang gihimo nga paglutos ngadto di kanila as so intense persecution. And they died. They died, nangamatay sila for their faith. Okay? If you try to imagine that, ganong ihalod mo nilang kinabuhi, tungod lang sa pagtuo, tungod lang kang Kristo Jesus, tungod lang sa pulong sa Diyos. Ano di ay kung mag-ingon sila nga, ato na lang ng ingnon nga, di ta mo tuo kang Kristo Jesus, pero gatuo ta. Di man sila kabalo sa itong kasing-kasing. Pag wala nalagay mo, they died for the sake of the gospel. And that is how, mo ka na igaleksyon sa verse number 14, na nasinati nila at the time kung unsa ka kusog o
unsa kagamhanan, di na gyud sila kalikay, that many of them, daghang kanila higalegsyon nga gipatay tungod sa ilang pagtuo. Now, karong buntag, sa paghisayod ni ini, number 1 in verse number 13, let us learn here kung unsa ang ilang gisubay. May tag pathway. Right? Verse number 13, makita nato diri ang ilang pagsubay. The ability to see sa ilang giagihan, no? Sa ilang their experience, their life. In verse number 13, neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him we have to do. Kini nga bersikulo nga leksyon, kabahin nga ito diya sa an idea of judgment. Pasabot, ang pulong sa Ginoo nagapahimangno kanunay ang Dios kanunay di ay nakakita. Walay ng awa man to sa kakita. Kasi may mga panghitabo na CCTV diri, CCTV dito, may CCTV diha, no? Na po CCTV dito. Wag gyud makalusot. No? Kaya nakita ang aktual nga panghitabo, no? Na testigo. Mo na karon, no? Ang gahom sa karon para dili ka madutan, dapat na ebidensya. Kaya diha man susingon nga makitaan kung tinuod ba gyud ang panghitabo. Now, what it deals with, it reminds us nga ang tanan ni galeksyon sa mata sa Dios na-record na siya. Gitimanan na sa Ginoo. Dili na sa ingon nga nipiyong ang Ginoo. Nakakita ang Dios. Nakasusi ang Dios. And one day, ganina nga how accurate God's judgment para nimo o para nako. Kay mismong Dios dili niya palipason. Ito siya kalimutan ng Ginoo. Ay kag kumpiyansa niya na higay. Basta ikaw nakalimot. Ang Dios di ay naga-record sa tanan nga binuhatan sa tao. Okay? The same attribute, pasabot niya na, nga ang Dios nagtugot, bisa pagani, nga ang pagpangatake sa yawa, ang mga pagsulay sa mong kinabuhi, ang mga dautan, okay? Even God, kung atong subayon na ini, na ay pagtugot niya na. Na ay pagtugot niya na. So mga taon tugutan man sa Ginoo niya na, nga dautan ko, anong tugutan man sa Ginoo nga pasipalahan ko, anong dautan man sa Ginoo nga i-persecute ko, anong tugutan man sa Dios nga dauton ko. Now, listen to this. When God observed every step sa iyang anak, constantly, na abilidad ang Ginoo ni anak. Nagatanaw siya, nga walay, kano bitaw, imo na nang nasusi, basig, nagpagkulang. Nagyod, pero sa Ginoo, walay kulang. Kompleto. Walay gilaktawan. And look at here in Proverbs 15, verse number 3. Proverbs 15, verse number 3. Okay? Proverbs 15, verse number 3. Proverbio, kapitulo 15, o versikulo 10. Or verse number 3. It's verse number 3. Chapter 15, verse number 3. And look, the Bible tells us here. The eyes of the Lord are in every place, whether it is dark or hidden, in every place. Okay? In every place. No? Sabi ninyo, makita ang Ginoo kung sa makabati ang Diyos kung sa imong pamati. Makita ang Diyos sa tag-sa kalihok nga atong gihimo. Walay nakatago nga na kaniya. Beholding the evil and the good. Mo na nga nganong gipasagdan mo sa Ginoo? Wala. Ayog to niya na, kami nga yagi, pasagdan ka na sa Ginoo, wala. Kung ikaw anak sa Ginoo, ikaw matinudanon ka sa Dios, nagabantay siya, nagatanaw siya. And look at this.
Ang mga disipulo ni Kristo Jesus diha in the midst of the storm, kita man sa Ginoo nga naningkamot sila. Kita man sa Ginoo nga hadlok sila. Nabati sa Dios nga grabe ilang kakuyaw. And God saw it all. Sa imong pagsulay, ang Dios nakakita. Sa imong mga kapildihan, ang Dios nakakita. Sa imong tentasyon, ang Dios nakakita. Sa imong mga luha, ang Dios nakasinati niya na walay butang higaligson ngayon ka bungol ang Ginoo. Kinumdum mo tong kanta bitaw nga. Natutulog ba ang Dios? Kung imong susihon ka na sa nga kanta, actually it reflects ang Dios wa gyud natulog. Di gyud matulog. No? Hello? Kung natulog ka, ang Diyos nagatanaw na to. Di matulog ang Diyos. God is continually working out sa iyang plano, sa iyang kabubuton. Bisag pag asa ta maabot ining kinabuhi, no? May mga butang nga din gusto nato sabton. Na once ka masabtan nato, pero komportable ta. Mga butang nga gusto nato sabton, mabati na ako. Okay na ko pastor. Okay na ko Ginoo kay kabalo na dai ko. Ngano yung anak, ngano yung ani. Pero magabot ang panahon ni Galison nga di gyud nimo masabtan, nya maglisod pa yung kagdawat, ngano yung ani. Ngano yung anak. Now, when God is continually working and He is truly working out sa imong kinabuhi, regardless kung unsa pa ang mag-abot sa atong kinabuhi. Timanan na to, ha? It is you. No, it is not you who controls your life. Whatever may lead it. No? It is not somebody else na naghatag kontrol sa imong kinabuhi. Mao ning uta. Ginamanipulaar man ko karon sa yawa. No, ayaw tugot nga magpamanipulaar ka sa yawa. Ayaw tugot that someone will manipulate you. Aron dadon ka ngadto diha sa agihanan sa kapandulan o sa kadismayan ining kinabuhi. No. God is worthy of your faith. Doon ang higaligson kanang nag-abot ka nato ang pamati nga madismaya kita. Kaya atong pagtuo ato mang gihatag nga sa atong kaugali sa Jesus. Now is the right time and to remind ourselves that God is so worthy sa imong pagtuo anak kaniya. Ngayon sa kabata, nagimo sa baruto ba? Nya gidula-dula niya dito sa sapa. Pag dula-dula niya sa sapa, hindi ko gangin niya. Di man siya kabulong-bulamoy, hadlok siya. Nga ang iyang baruto, tuwa na, nagpalayo na, di na niya maabot. Ang iyang kasing-kasing nabalakan na kayo, kahilak ko na siya. May bata nga nakakita nga kauban niya diya. Nagpunit og bato. Laban niyang baruto. Pak, pero dito sa unahan sa baruto, laban niyang bato. Pak, anak siya. Hoy! Ano sige man mula kaya akong barutong maguba na? Maigo na, maguba na. Ako ra ba nang gihimo? Iyang nakitaan nga ang bato pag-abot dito sa tubig, mo create siya og ripple. Mo balod-balod ba? So, ang bato nga dito niya pag dito sa tubig, maghimog balod gamay. Nagkaduol, sige naglabay. Itong bata nga tagiya sa baruto, suko na kayo kay nabala ka lagi siya nga maigo yung baruto. Puwa na iba, taod-taod din, duol na tungod atong bato nga gilabay dito nga nagpa-duol nga na kaniya. There are times sa atong kinabuhi, nakuha niya yung baruto. Tiglipayan niya. There are times sa atong kinabuhi. Nga abi nato, paminaw nato, ginabato ta. But ang purpose dahil sa pagbato ni anak, aron makarecover ka.
aron maulian ta. Aron nga mas modul kita nga na sa Dios. You see that? Now, kung atong hisayran, daghang kitag mga kasakit sa kinabuhi ba? Nga paminaw nato, more na ikapukan nato. Naay, let me tell you a story about kana bitaw metallurgist kanang naga-proseso gahimo og mga gahi ng mga bakal. Sa panahon sa giyera, World War II, katutong panahon nga ang tao gusto makadiskubre og epektibo nga gamak sa paghimo og tangke de gera, tangke de gera. Ha? Namoy tangke de gera. Mames kita sa steel ba? May go og bala di padutlan. May go og sa pag anti tank, ang tawag nila. Nagdagko kayo nga kaliber sa bala. Di mo unsa? Abi niyo, during sa World War II, ang mga eksperto nga sundalo sa Amerika na experiment kung paano nila palig-unon kana siya nga metal. So they call expert of that. Og ilang ako dili basta-basta itimpla niya sa dili dapat pwede nga sobra kagahi. Kaya kahit dili na pud na sa buwak. Di pud pwede nga humok. Siyempre kung humok, pinti ko na lahos ng bala dito. So dapat di pud sama kay nga nakahumok nga kung maigo man og bala, still protected siya, no? Nai bulletproof. No? Bulletproofing. So, gisalang dito sa kayo. Nya, pagsalang sa kayo, pabugnawon, salang na pod. Kapila pistingan. Barilon, high pressure kayo. Hangtod yun na, day, come up sa niyan nga metal, nga stable na metal, and then they created the tank. No? Pagsalang dito sa gira, bisag unsa pa ka kuyaw sa mga pusil o baril artillery di mo unsa. Now look at this. Our life also, God is processing the same thing sa atong life. Di nato masabtan. Giunsa man ang akong kinabuhi karon nga sige ra man kog bunal-bunalan. Sige man kog painitan. Ako ra magyug unsa magyug plano sa Ginoo nako? Ang plano sa Ginoo di ay humanya na nga mga butang. And we will experience that. Masugot man tag sa dili galigson, muabot kita ni ana nga proseso. And right now, even right now, naa ka ni ana sa proseso sa paggama sa Dios sa atong kinabuhi aron sa pag-abot sa panahon malig-on kita. Hello? Ang pangutan natin. Gilutos ba ka karon? Giaway ba ka karon? Gipasakitan ka ba karon? Giilad ka ba? Gilimbungan ka ba? Gisulay. Maybe the process today sa imong kinabuhi, mabati nimo ang kahuyang. Kanang matalikod na ka. Ato na ko sa line planeta, and you cannot do that. But as you understand it well, God is making you more even, more great, strengthened by His love, strengthened by His grace, strengthened by His mercy. Kinabuhi karon kung anak ka sa Ginoo. God is making it sure na fit ikaw sa bulhaton, sa pag-alagad ng anak kanila. Fit ikaw to become an instrument of His praise. That's it. Mo nang resulta. Takos ka nga sa pagdaig kaniya, sa pag-alagad kaniya, muagi man kaniya nga mga pagsulay ka leksyon. Ibutang ka man niya sa testing room of life. Why? Because someday we will come out strengthened, forged
kung na may tensyon sa imong kinabuhi, i-apply ka ng attention sa imong kinabuhi. Tingali mo ko, this is now my breaking point. Not yet. Ginapalig-on ka sa Dios. It will only reveal kung na'y pressure sa itong kinabuhi. If it is constantly applied sa itong kinabuhi, padayon nga gina-apply sa itong kinabuhi, though it will reveal sa atong kaluyahon, pero di ay, ang grasya sa Dios, kanunay na remedyo, na solusyon. Okay? There are so many experiences in this life nga paminaw na ito muna ng katapusan. Pero bali di ay. May usay ka mag-asawa, kalit lang na usmod bitaw. Na-bar down ang ilahang tangke bitaw sa ilahang CR. Na-bar down. Nya, mga senior citizen naman sila. Nya, wala sila katabang, wala sila yun nga, mamalihog nga ayoson. No, muna tong iyang banda nga, siya na lang mo hinay-hinay o ayo ato, limpyo ato. Because they have to do it. Now, in the process of time, nakakita ang iyang banda dito o old nga gold coin ba? Kabalo mo sa worth ato? Worth 1.5 million. Sabi nila, what na sila resources. Mugasto pag yun sila. And after all, humanena, adunay, grasya nga diin. The tragedy turned out to be God's glory. And then, God looks at you. Confidently ang Ginoo nagahulat. Confidently, when God sees you, confidently ang Diyos nagahulat sa panahon at the end of your path. Dili ka niya pasagdan. Ha? Masay ka ng ang atong hunahuna nga pasagdan ako sa Ginoo. But we ask ourselves, rason ba nga muto ka gipasagdan sa Ginoo pero pangutan na diha imo ba Diyos ang isaligan ang Dios? Sandigan ng Diyos that at the end of your rope, God is there waiting for you. This is how God is doing sa mong kinabuhi. If you only allow God. Sige. That is simply God's way of nurturing you. That is simply God's way of maturing us. Ingon ni Apostol Pablo. In Ephesians chapter 4, verse number 13, kuning daghan ka nato dili makasabot. Ano man? Kay pamilyo nato ang pagsulay disadvantage. But look at here in Ephesians 4 verse number 13. This is how Paul manifests himself. Verse number 13. Till we all come into the unity of the faith and of the Son of God, unto a perfect man, meaning mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. You look at the desire. God's desire is that we may decrease. Bawas kita so that God may increase. He is waiting. He's waiting for you at the end of your path. You know? God is there waiting for you. He designed it for you. Look at verse number 15. Here is the ability. What ability? God can relieve pain. Kana bitaw, wa magkakabati sa akong kasakit ron. Tinod kong tao, di kina. And the only sympathy we have is that they have the comfort, they have their companions, our companions. Pero ang perfect companions ninyo, nato, ang Ginoo. Kay na-master sa Ginoo kung unsay pamati sa kasakit sa atong kinabuhi. Ano man? He himself
Nakabati ni anak. Tempted like as we are. Familiar ang Ginoo sa imong problema? You see? Tingali, dili ko familiar sa imo ang ginabati. Imong problema. Muna yung say ang delikado bitaw. Sayo na kita, usay magisgot, nga tuloy sa tawo. Kay, gusto nato nga bation nila ang atohang kasakit, ang atong kamingaw, bation nila ang atong problema. But what look, abi noon sa katalagman niya na, the danger is when we do it usually, it turn out to be nga kanang tao mo betray pa nimo. Ha? Imo ipakita imong kaugalingon nga you need somebody to talk to, you need somebody to comfort you, you need somebody nga mag-patch up, maghatag og gayon nga kana on the process of healing si promopo ni silang tao nga mutraidor nimo, mupasakit nimo, muhagbong nimo. And look at when we trust these people, more than trusting God, more than trusting Jesus in your life. Diba? Mo nang pagkadelikado ikaligson. Hello? So dili sa kung nakakaroon sa imong kinabuhi in your spiritual life and you are by the help of God and by faith, you are trying to grow, to glow, and to go. Are we familiar with that? Huh? The grow, glow, and go? Sa food. When God is trying you to grow, then the opportunity also that to glow for God's glory. And get that opportunity to continue means to go on that path where God leads you. Bisa pag naipagsulay. Don't dwell sa sitwasyon ni Galagson. Kanang there are times nga magpasalamat ta sa Ginoo sa mga tanawa may ganun tao. Di ba? Pasalamat ka sa kuha kay gisulayan ta ka. Dili man na sila. Okay? Kanunay ang proseso, kanunay ang pagpanalipod niya na sa Ginoo. They may be an instrument, like the devil, towards Job. But that will never change the nature of the devil. That will never change the ways of the devil. But you can change it to better, a much better person as what God leads you to be. Leksyon. Tagam ta sa mga pagsulay, sa mga testing sa atong kinabuhi. Wala katagaman. Ha? Ano man? Kaya atong Dios mao naglamdag ka nato. He may lead you to that person, to that circumstances. But remember this, siya mismo, He is in control. Hello? He is in control. God is so familiar sa imong problema, sa imong sitwasyon. Tiyan karon. Sumuta na ka, paano man ang miwawan sa Ginoo kay Dios niya ako tawo? Remember this? That He was tempted like in all points like as you are. So when we need that, yung inahanglan nato igaleksyon ng presensya sa Ginoo, He's there, will move upon us to take care of us. Makasabot siya sa tentasyon. Kanang tintalon ka, palaban yun dahil sa Ginoo. Palaban yun. Kaya nakasabot ang Diyos, nakakita siya kung asa na padulong. He was tempted. Amen? The nature of his temptation here, when he was tempted, the same as the nature of your temptation right now. Mula nang atong makita ni Galatians, the design, the ways, the technique
of the devil's wives, permanente, mao o maura na sa gihapon. Wa na mag-usab. Wa gyud na mag-usab. Okay, kung baga, for you to believe this, ang dagway sa yawa, di gyud na mo usab. Mao kag maura gyud na. Okay? Mapintas, ano ito atong lesson ganiya? Mabangis, violente, isa pa? Brutal, hello? Garbuso. Ang daghan pa. That will never change. If you are being tempted, God knows it perfectly. If you are tempted, kasabot ang Diyos of your rejection, kabalo siya. Ano, tibok kalibutan, mga tawas kalibutan, nagpasipala kaniya, nagsalikway nga na kaniya. Who was with him when he died there and hung on the cross? Nobody! Only him and his faithful father. He was rejected by his by the disciples, by his fellow countrymen. He was rejected by his own blood, by his family. Nasinati sa Ginoo na siya. If you are being rejected today, kung nanginan lang ka, mabina mo, magpobre pa man ko sa of your need. He understands your grief. God understands your grief. God understands your loneliness. You fall. Bati mo ba mura kag nag-inusara? Ha? Nag-inusara ka ba karon? Hello? Baka nag-inusara. God is taking care of you. Lastly, do you believe that God has the ability to solve your problem? Wa kita nag-isgot dirig magic. Sabi kita tag magic malingaw ta nga na rin. We're not talking about an easy path or an easy patch remedy. But God can truly solve your problems. Why? Look at here. God is inviting you and me nga mudul nga to kaniya an open invitation nga mismo siya buot mutabang nimo. So kanang permanente man ang Ginoo last. In many cases sa atong kinabuhi, kanunay ang Dios tuwa na sa katapusan. Last na gyud, di ba? Usa di man ta gusto nga tuwa kita iwit ta. Gusto gyud nato mauna gyud ta. Di ba? Gusto nato nagit ta sa una, gusto gyud nato kanang una gyud ta serbihan. Sa Ginoo, kung mong kinabuhi, siya ang last. Nya ikaw una, you cannot find any solution that you expect from God. Ato yung, let us refresh our mind. I-reset daw nato ato hunahuna kasing-kasing diya sa Ginoo. Nga dapat siya dahil una. Una, good siya. Maghimo kag desisyon, Ginoo. Tama ba ni? Read His Word. Hinumlimig kanunay ang pahimang nung ato diya sa pulong sa Ginoo. Kadaghan higayon, higaleksyon, God is warning us. Nagaset sa boundaries. Kung unsay dapat nga makapahamot kaniya, malipay kaniya before you make the decision. He is our guide. Delight yourself not to sa Ginoo. And look at what the Bible says, the promises and He will give you the desires of your heart. Nga to lang giapas what our hearts desire. For ulahi kanunay ang Ginoo. Subo ba yan kay hantang? Kung ulahi kanunay ang Ginoo, why mayong remedyo? Hello? Dapat una gyud ang Dios. We can have our petition. There is our petition to Him. And there is His power. God's power still on His throne. Munang He is the absolute. And over the issues sa atong kinabuhi, He is above. His exceeding power, His cleansing power, His healing power.
Kanang ingon Ginoo nga nakaypagtuo sama sa kadako sa liso si mustasa. Can you imagine? Find it? Can you imagine? Walay tao nga makaingon nga kung ngayon gani kita, grabing pagtuo ni Brother so-and-so, ni Igsoon, grabing pagtuo. Kung sa may atong pasabot niya na, may grabing pagtuo. O kung sa may pasabot sa Ginoo, may if you have faith like as a mustard seed. Kato pa, kung makaingon ta nga, grabe ang pagtuo, dili pa natuhop nga pagtuo. Mura nagbula bitaw. No? Sabi na mo, puno. Lubong ba desto nga? Kaya naibabaw ang bula. But the mustard seed, meaning a pure kind of faith, wholly trusting God on that process, and waiting upon God's will. And perfectly, you will find it how the Lord said. You can say unto this mountain, move yonder unto the other place. There is that promise God hath made for you. Makita nato higaligson nga kung mutagbo man sa Ginoo, ginatagbo sa Ginoo imong panginahanglanon, and in your heart and in your life, you can always find it. Kini ang gihatag sa Ginoo. Basahan nato sa Luke chapter 12 verse number 32. We are reminded here by His word in Luke chapter 12 verse number 32. And the Bible says, fear not, flock. Kisa aking little flock. Kita. Ikaw, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. It is His pleasure to give you your need, His authority, His power, His ability. Magaling ni David sa Psalm 23. Are you familiar with that? Psalm 23, verse number 1. Sige nga ni David. The Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want. And the Bible says also by the epistle of Paul, He is all our sufficiency. He is all our sufficiency. He is all our need. And Paul relied on that. There are times that we are losing our faith. And you are losing your faith when you are tempted. You are losing your faith when at times gusto nimo sugton ang imuhang kaugalingon, ang imong gusto, ang imong desire. At the very first place, wala diay ang desire sa Ginoo diha. Now, here it is for us to check. Tingali ang yawa are encouraging you, or foolish people are encouraging you to give up. You know? Ano sa makabot ka na ito? Anong nangyari man? Ano bitaw kapandulan sa itong kinabuhi? Telling you and me, di na nakakutob. Underestimating the value, the worth of faith in you that God has started sa imong kinabuhi. Di na nakakutob. Ay, nagato sa unahan. Mapandol ra ka. Ay, nagpakita dito. Ay, nagtuo sa Ginoo. Ay, nagsalig sa Ginoo. Di na nakakutob. Gisulay na mo kanina, di ba? Yes. Mo na kanunay. Kana, well, a person can do that to encourage you to give up. The devil can really do that to discourage you and to encourage you to give up. And are you giving up? Are you giving up? It is only when we give up, when we fail to come to Christ. But when we come to Jesus, God is always ready. Kanunay andam.
Kanunay gusto, willing ang Ginoo, eleksyon, to meet that need for you. Are we facing suma niya na ang sitwasyon? Ayaw give up. Ayaw surrender. You can come to Christ. Dito ka surrender kang Kristo. Ha? Ayaw ka surrender kay Taul Pulano. Dito ka surrender kang Kristo. Ayaw ka surrender sa imong kahimtang karon. Dito ka surrender sa trono sa Dios. The throne of His grace. By faith. By faith. The Bible says, He will never fail you. He will never fail you. Dinitag na. God will never fail you when you come to Him and acknowledge Him that He is your God and Savior. He will never fail you. Manindo kitang tanan. Walang itnon o gamhanan ng mga Diyos. Nagpasalamat kami, ikaw kanunay, dako nga, higayon ni for us. Really understand that you all that matters to us. Our faith in you and in thy word matters all. O sa kanunay Ginoo nga ikaw remind ka na mo how in this life how tough it is to live, maybe to survive. Dili Ginoo among tsansa nga makaluhutay apan you have given us, O Lord, and reached for us that the life we are now living puno sa kapakyasan apang diha sa pagsalig ug pagduol nga na kanimo, that is not the end of it. As we come and trust Thee, mahatag ka namin kanamo kani kaliguan, mahatag ka namin kanamo o Diyos o kalipay, mahatag ka ni kanamo o kadaukan, mahatag ka ni kanamo o katagbawan, o sa makausap pa Ginoo, paambit ka namo ka na siya as we lean upon Thee. In Jesus' mighty name we pray. Amen. What song please, brother? Okay. Hymn number 303, My Faith Looks Up. My faith looks up to Thee. First and foremost, sabi niyo ito ang kinabuhis tubangan sa Ginoo. We are all precious in His sight. Labaw pag-iod kung ikaw mudawat kang Kristo Jesus, isipin mong personal o bugto nga manuluwas. You are truly precious if you come to Him by faith and be saved. Mga tanak ko, are you saved? Or truly saved? If not, this is now where God leads you. Dili ang mga butang sa imong kinabuhi, katabo, dili tsansa, dili by luck, kundi by the will of God. And perfectly, this is the will of God for you. To trust Him sa imong kalag. As He brings salvation right now today sa imong kalag. God wanted to restore your strength. God wanted to restore your joy. God wanted to restore the ability to live only by faith. Come right now as you sing verse number 1. Verse 1. My faith My faith looks up to Thee. Will you come today? God is waiting for you. You need is the Lord. No other. No other person can satisfy. No other person can meet each of that need.
increase in faith. God's people. Ask the Lord today to increase more of your faith, of our faith. And as we ask and as we desire that, there is no guarantee that we will be free from any hassles of this life and any temptations. But one thing that God guarantees you, He is there always. His presence is sure for our guidance, for His care. Nagkalimot, no? Nagkalimot ng Ginoo matinudaan. Siya pag nakita kaliwala sa mga pagsulay. Buot nga ang sala, magadala ka na ito, da sa itong kapaltahan o sa katong kahabungan. Completely convince our heart and our mind, our faith, that God can lead us and can restore us into a life of faith. Heavenly Father, you bless your people. I also pray for Natasha as she come and know Jesus Christ as her Lord and Savior. Salamat pag-usap, Ginoo, that precious soul come kneeling before Thee. And ask also, with all humility, na mo Ginoong padangat si that without You we can do nothing. We are all empty. When that desire na sa mo Ginoong kasing-kasing is to please Thee, it should be a life of faith. And faith in Jesus Christ, His word, that is all worthy. From this day forward, na yung mga pagsulay, na yung mga kaluyang ang mga mabati, restore us, remind us that we are just so weak. Na tingali, naghinay-hinay kami, we are drifting away. May Your word, may the Holy Spirit remind us and convict us not to walk away, but come to near You and love You and desire for You. Bless our time, even our fellowship. May Your name be magnified. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us all. Thank you for each one of you. Now, we are ready to make things sa atong fellowship, okay? So, let us start doing it. Amen? Oh, yes, ma'am. Ma'am Nasiri, please. And present us. Okay, Ma'am Nasiri, go ahead. Mayong buntag sa tanan. Amen. Nagdawat sa Ginoong Hesus si Natasha. kaya maluluwa si Natasha Borinaga. Nagdawat sa Ginoong